Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous avons cette leçon de conjugaison et de la grammaire. كيف قلنا من تاب اللي رانا les leçons de français مجانا جميع المستويات. Aujourd'hui on va faire une leçon اللي est valable pour 6e année primaire, SEDS, الإعدادي et aussi le baccalauréat. Alors les modes et les temps هاد la leçon راه كتقرا على جميع هاد المستويات هادو راه مهمة أننا نفهموها بشكل اللي إن شاء الله غادي نخدموه اليوم. حاولوا ديروا لنا لايك، حاولوا تابوناو وتفارقوا هادشي مع حبابكم واشتركوا معنا وشجعونا شي شوية. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. Alors, les modes et les temps. Les temps, vous avez déjà travaillé beaucoup de temps. كاع les temps اللي خدمتو لحد الآن في الصف الناس ابتدائي والإعدادي راه ce sont des temps de l'indicatif. L'indicatif c'est un temps اللي هو réel كيتحقق قدامنا أو لا غنحققناه أو لا غنحققوه في المستقبل، يعني il est sûr ما فيش peut-être ما فيش ممكن يكون ممكن ما يكونش، هو واحد لو طون اللي هو حقيقي ومؤكد. باغ اكزومبل je mange la glace, je mange maintenant la glace. Faire manger au présent. On est d'abord je mange la glace, c'est sûr. Ou bien j'ai mangé la glace. J'ai mangé, faut pas se composer. C'est sûr, Anani, j'ai mangé la glace. Ou bien je mangerai la glace. R-A-I. R-A-I, il y a futur simple. Alors je mangerai, c'est sûr. Et regarde, les actes, ce sont des actions sûres. Ou bien au présent, ou bien au passé, ou bien au futur. L'indicatif هو واحد le mode اللي كيعني لينا شي حاجه اللي هي اكيده في عالمنا الحقيقي اللي عايشين فيه بارابور لواحد لو طون اي مود واحد اخر مختلف عليه، هو ماشي حقيقي وماشي سيغ. غيكون حقيقي كاع ماشي سيغ، تيكونوا بزاف الشروط خصهم يكونوا باش يتحقق. هو لو كونديسيونيل اليوم نخدموا لي مود اي لي طون، ولكن ماشي كلهم لي مود، غير لانديكاتيف اي لو كونديسيونيل. لي زوتر مود ان شاء الله كل نهار نديروا ان بيتي مود. Aujourd'hui, les modes, l'indicatif et aussi le conditionnel. L'indicatif, moi, les temps, les les temps, كلهم داخلين في المود اللي هو indicatif. معروف l'imparfait, le passé composé, passé simple, le présent, et aussi le passé récent. Et il y a d'autres temps اللي غادي نهضروا عليهم هما اقل اهميه، هادو هما اللي مهمين بزاف اي لو بلوس كو بارفي كنا. فوالا الوغ هادوك هما لي طون ديال لانديكاتيف. لانديكاتيف واحد لو مود اللي فيه بزاف لي طون، دابا كل مود فيه لي طون ديالو. لو مود انديكاتيف هما هادو اللي قلنا دابا. كاين لو مود كونديسيونيل. لو مود كونديسيونيل ماشي بحال هادشي. لو مود كونديسيونيل واحد لو مود اللي فيه شروط، فيه كونديسيون. لا كونديسيون هي شرط، شروط بزاف د الحاجات باش يتحقق، يعني ماشي هو حقيقته كنعيشوا فيه، هو بحال خيالي شويه غادي يجي واحد النهار بيطرا، ولكن لا بغى يوقع راه عنده واحد الشروط باش يوقع. فوالا هو الفرق، ماشي شويه هادشي فلسفي ولكن ما يخلعكمش، راه واخا هكاك ساهل، بالممارسه ان شاء الله غادي يجي كلشي ساهل. نقراو هاد لو دوكيمون اللي قدامنا. دون لا سافان les éléphants broutent les feuilles d'arbres car ils sont herbivores, ils seraient dangereux s'ils étaient carnivores. Alors nous avons la savane, il y a dit que le rabat de la savane, les éléphants, ils broutent les feuilles, ça veut dire ils mangent les feuilles d'arbres. Et ils sont herbivores, herbivores. Ils seraient dangereux s'ils étaient carnivores. Alors où est le verbe ici اللي احنا كنقلبوا عليه هو serait. Serait c'est le verbe être conditionnel présent. Je serais, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait, elle serait. Alors serait c'est le verbe être conditionnel. Maintenant les éléphants ne sont pas dangereux, ولكن غادي يقدروا يكونوا dangereux s'ils étaient كون كانوا لاحمين. فوالا هذا هو الفرق بين l'indicatif et aussi le conditionnel. حاولوا ما أمكن نعاودوا هذا لو دوكيمون. Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous avons cette leçon de conjugaison et de la grammaire. كيف قلنا من تاب اللي رانا la leçon de français مجانا جميع المستويات. Aujourd'hui on va faire une leçon اللي est valable pour 6e année primaire, SEDS, الإعدادي et aussi le baccalauréat. Alors les modes et les temps هاد la leçon راه كتقرا على جميع هاد المستويات هادو، راه مهمة أننا نفهموها بشكل اللي إن شاء الله غادي نخدموه اليوم. حاولوا ديروا لنا لايك، حاولوا تابوناو وتفارقوا هادشي مع حبابكم واشتركوا معنا وشجعونا شي شويه. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. Alors les modes et les temps. Les temps, vous avez déjà travaillé beaucoup de temps. كاع لي طون اللي خدمتو لحد الان في الصف الناس ابتدائي والاعدادي راه سو دي طون دو لانديكاتيف. لانديكاتيف سي ان طون اللي هو غيال كيتحقق قدامنا او لا حققناه او لا غنحققوه في المستقبل، يعني il est sûr ما فيش
peut-être ما فيش ممكن يكون ممكن ما يكونش هو واحد لو طون اللي هو حقيقي ومؤكد. باغ اكزومبل جو مانج لا غلاس، جو مانج maintenant la glace. Faire manger au présent. يعني دابا je mange la glace, c'est sûr. Ou bien j'ai mangé la glace. J'ai mangé, faut pas se composer. C'est sûr أنني j'ai mangé la glace. Ou bien je mangerai la glace. R-A-I. R-A-I, il y a futur simple. Alors, je mangerai, c'est sûr. Et regarde, les actes, ce sont des actions sûres, ou bien au présent, ou bien au passé, ou bien au futur. L'indicatif هو le mode اللي كيعني لنا شي حاجة اللي هي أكيدة في عالمنا الحقيقي اللي عايشين فيه. بارابور لواحد لو طون اي مود واحد آخر مختلف عليه هو ماشي حقيقي وماشي سيغ. غيكون حقيقي كاع ماشي سيغ، تيكونوا بزاف الشروط خصهم يكونوا باش يتحقق. هو لو كونديسيونيل اللي ما نخدموا لي مود اي لو طون، ولكن ماشي كلهم لي مود، غير لانديكاتيف اي لو كونديسيونيل. لي زوتر مود ان شاء الله كل نهار نديرو ان بوتي مود. aujourd'hui les modes اللي غنخدموا لانديكاتيف اي اوسي لو كونديسيونيل. قلنا لانديكاتيف هما لي طون اللي اصلا خدمتي من تاع دوك لي طون كلهم داخلين في المود اللي هو انديكاتيف. Conditionnel, c'est un autre mode et un autre temps. Alors nous avons le conditionnel présent et aussi le conditionnel passé. Alors les temps de l'indicatif, le présent, le passé, composé, le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait, et aussi nous avons le futur simple. Voilà, donc les temps de l'indicatif, les temps de l'indicatif, vraiment alors le présent معروف ES E ONS EZ ENT في le verbe ديال premier groupe. كل groupe راه عنده les terminaisons ديالو في présent. Passé composé la même chose, l'imparfait, le plus que parfait, et aussi le passé simple et le futur simple. Le plus que parfait خاصها واحد T هنايا كتزيدو parfait خاصها T في الآخر. Voilà, alors le conditionnel c'est un autre mode et un autre temps. Le conditionnel c'est un temps اللي قلنا irréel هو incertain. ديما تيكون مشروط بشي حاجه باش يكون يترياليزا ولا تيدل على لا بوليتيس. لا بوليتيس ça veut dire si je veux sortir au lieu de dire je veux sortir maîtresse, je dois dire maîtresse est-ce que je peux sortir ou bien je voudrais sortir. Je voudrais, le verbe vouloir au conditionnel. alors conditionnel تيعني لينا شي حاجه اللي غتحقق peut-être ما تحقق في الفيتور ou bien كيعني لينا la politesse avec la maîtresse ou bien les professeurs. La terminaison كيف قلنا RAIS, RAIS, RAIT, RIONS, RIEZ, RAIENT. هادشي كله راه مكتوب عندنا. هما لي دوكيمون جايين غادي تشوفوا فوالا هي دي تيرمينيزون نقولوها عافاكم. Gars, les verbes de premier, deuxième et troisième groupe se conjuguent de la même façon. La même façon. Dima R, AIS, R, AIS, R, AIT, R, IONS, R, IEZ, R, AIENT. Voilà. Alors, on peut prendre le verbe, par exemple, fermer. Je fermerai, tu fermerais, il fermerait. Nous fermerions, vous fermeriez, vous fermerez, elle fermerait. Voilà. alors هو le verbe fermer bien sûr غادي يكون قدامنا باش نقلو تا هو يحاول هذا الشيء الانسان ينقلو كما هو لانه سي une leçon qu'il faut recopier. voilà ça c'est le verbe fermer. كيف قلنا راه هذيك هي الترمينيزون ديالو RAIS وتنبقى غادي حتى الاخر. deuxième groupe la même chose finir je finirai, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait, elle finirait. Voilà, et troisième groupe, c'est la même chose. Alors, je vais faire les exercices la séance prochaine, Inch'Allah. Voilà, alors la séance prochaine, on va faire quelques exercices de conjugaison, dire le conditionnel présent avec la terminaison. Alors, حاولوا ما أمكن هادشي اللي درناه ما تنساوش لينا عفاكم. حاولوا ما أمكن تروكوبيو لي لوسون وانتظرونا إن شاء الله قريبا جدا غادي نكملوا لا لوسون. Au revoir mes amis, بسلام عليكم.